हेले के बोलू छे तीन थर बैग ओते मारे बोली मारो আর লাত বলি লাত দেলে কা বলুছে তিন থর বাগ লাত বলি লাত মারো বলি মারো আর মতে দে ভাত বলি ভাত দেলে কা বলুছে তিন থর মারি তোতে কা ভাত দেলে যেন প্রকারের ভাত যে কানা খাবু রে কেনতা পেচ করুতলা এ মাতি পখাল ভাতে পড়িছু आज्ञा मैंने फोन करते केनता चलबो आज्ञा मैंने बोले जे आम सब खासु सुखा आम ढुलिया बिचरा नहीं खा बासीटा मुठे अच्छे बेले देव बहनी जैसे गोतिया घर ऊपर आन दी 3 दिन और बासीटा मुठे तोते दिले रही जाए दिने दिने लोग बाग नहीं खाई आए जे सुनलु हे कृष्णचंद्र भगवान क्या बोला मोर मायने कथबार्ता है गदुती मन्ना के खासु रे बाबू कथबार्ता है मन ना धरले आबे बोले ताना धरते लगे तो टिपिले जेठिया होचे ना धरते धरते टिपी हेले अपमान दैछे कि एटा जानिछु आग मते देला अपमान ऐसे तो कृष्णचंद्र भगवान अटे गो तांकर नाम जारे जीव जा एंताटा बची थागिरी भी लाभ नहीं अपमान पाइलु मरी गले ती था बची था किए देबा तुई बची थिले बोर्ड देउले पान देबू बुझलु बुझलु आजी काली छुआ मैंने भूखे नहीं मर एसजी ग्रुप पार्टी खाली थौन मोटा जाचु ग्रुप वाला सब सन के बिकी दउ छ केन के तमिलनाडु काल मा देखु छु रे पिला ऐसे तो कृष्णचंद्र भगवान एटे गो तांकर नाम ऐसे तो कृष्णचंद्र भगवान एटे गो तांकर नाम मते देला अपमान गलु के नहीं मोला सरग नहीं देखू बोलचन हेले मुनु जीवरा सब काम करबू बोलतो गुटे काम नहीं करबू जेन काम मते सिटे दे लाख खाइबू लगे नहीं हेबू आर कार मझिरे पड़ी के 2 पैसा नहीं कमाबू जेनटा हवा एक तोर पटिया मैं हेतु लागे कहर मधु के नहीं दिबारता लब जाको आर दुती तोर सस्ता जे मझि के झपै छु नहीं टोंगा खाइमी बोली करी जहां पर खामी बोलथिलो बा तो लगी कने ई छुआ लोग थीती बारी केंती करबी बोलथुनी हेले अमी न जमीन मध्याती আর মনা করি ছন গস্তি গো সতে মনা করি ছন গস্তি কি অবিন জমিন মধ্যতি ই মনা করি ছন গস্তি গো সতে মনা করি ছন গস্তি আর মধ্যতিরে আসি তালা পরিশ্রম मोर बाटा मूर्ति एले हमर गार कमिटी आगे हमन को निंदा हवा का बचई गार रो भला दुतीटे आला रे बुढ़ा बुढ़ी गिर देख तो 80 90 वर्षियाटा हमर गा के निंदा सुनाला बोलबे बिचरा खु निंदा हवा तते काहे मरे देती ने मरे दो मरे के ऊपर के पला में बोले तते तोर सरिया डाली कर ले जा तोर गुड़ के घिची घिची आने करांती घर की देखलु रे आउ আর মধুরে আসিলি বৃতা হেলা পরিশ্রম মধুরে আসিলি বৃতা হেলা পরিশ্রম মতে দেলা অপমান আর গোটে কাম নাই করবু ঠিক কହୁଥିଲା মোর দুতিরে বলবু आगो इतार कथा से तार कथा मा आर कही मुहे निहि निस्ता हेतरा जह टका मिलुथुला हेले धरा पड़ी गले छाल छोड़े देबे को आगो कानूर कथा रा तार कथा मा आर कही मुहे निहि निस्ता आने करिबे ता काम मना करे उग्रसेन
ପାଶର आय है दक्षिण या सदा सुत आग पचाइल सही घर की बहिला राये दूती क्या गो सखीरे की खबर चुआनी है कि सयानी হই কি বাপ ধন कैसे मोर माई के दियो আদে ধরো কেন ধরবো हेटा मोर माई হেটা মোর মাই পহলা পচরাসন আগ দুতি গল কি নাই গল যদি বি গল কেনতা চর্চা বর্চা কলি এটা পহলা পচরাসন নি সে ওটা জুগরে গিরা লামি তা ভরক না মোর মাই কে দিও তুমি বলে ठीक कह लगा तुम ठीक है केंदा चर्चा बच्चा केंदा खोली কে মা জেনতা তুম না ধরি দেনু কেতে খাইবু না গো মা ই মামু মামু মন্না ধই দেলা কেতে খাবা কি দে দেলে যাই দেখবা গপ বুটা রঙ তোর না ধইলা বিনা পয়সা তি খাই গিরা আইবু আর হাতার কথা তো অলগা কথা কেনতা বলে তার পেট গরম अच्छा खाना खाना खाइ लो जी ইতাকে ইতার পেট টিকে গরম আছে কিনি हां খালি তেলা দেই বসলি ओह আর মোটা টিকে ঠান্ডা থিলা খালি অন্ডা পেটি পেটি ই চটিয়া আড়কিটে আছে দেখ তো 17 দর্জন উঠিছে हाँ মনুষকে দেখ চটিয়া আড়কিটি बोले खाइ जाइथिलो बोलो नी 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 चर्चा कले का करबू जार धान के तार मुरी ने कौटन भूस करी बोले नहीं बोले का बोले पाउनी ले मते हां मोर भलिया पिला की देख तो मुई कहनी तो हाँ। का बोले जानी छो हाँ। हां हतार কথা কইছো নাক তো থাল তার নাক খালি 13 পতন নঙ্গল হবা বলে मोर ना আন্ত দেখ মা तेरा पतन नंगल হয় এটা তুমি কইছো কি সে মানে কইছো সে কইছে পট্টো হি মরি জিমি বলো তো অটো হে মরি যাবা কইছে মরি জিবা हां से জিমি তুমি বলো সে মরবা যেটা মুই মরবি ए, সেটা मोर ना परे 13 पतन नंगल हवा ये दुती ওয়া তুই কেড়ে নাক তো ধাবি এড়কিটা ধরছিবু গাহলি गणेश लड़की हेबा যা মুই বহুটরি হেলা কম টাকা গো বা মুই হেলা কমটা तू हेला कम बहुगा না গো মামু হে 13 পতন নঙ্গল তো ডুলি রে ফান হেলে বিচাল বনি যে কা বলে জানি ছো আগ কপে সে বইলা বালু তো শিশো আর কাউ সে জানি বাসুগার রস আগ সে বইলা কৃষ্ণ বর ভণ যা আর মু বইলি বসুদেব তো ন যা শুনি হইলা মু আজি তোমার বুদ্ধি বাট কর নন্দ চাট আজি তোমার বুদ্ধি বাট কর নন্দ চাট আই 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 চাটো নেই সুতো বল ও সুসু নেই হ্যাঁ? সুতো আজি তোমার বুদ্ধি বাট কর নন্দ সুত সুনা পিলা গো গেলারে যাউছি মুই মোর বাস আগো বাবু ओ তোর কথা মুই হেতা সিগু ঘাকেতে मरी गले भी तो मैं हेतल थोबो मोर को ভাল সরি সুরা গলে কাতার বুয়া মা বসি যে আগো দেখরে মুই কেন কথা কইবার কথা কেন কথা কহুছে কা বইরে জানিছ যদি পিলা কই পঠাইছন হে পিলাকে কহি দেব আমর ঘরকে আইবে বলিগরি কইলে হয় হয় इहे दे मते बानी ले पुरे 13 पतन नंगल हेबा पहिले আর ফ্যান পরে সে পিলাকে কহি দেবা আইবে বইলে চিরে মা মুই কাই যাসি মরি যাসি বসি নেই মো হাটা কেনতা করবা বলথুনি না রে কইছন কইছন নে হুম। নিজে আইবে বইছন নিচে আইবে পপন কে আইবে ন নাহলে লালি চা পিবে বলতো পঙ্কন মোর মামু গুরস ধরি করে পলাসন কি নিব নেই নেই আজি নেই ধুই ন বলছন মনুষ পিলা কে নে যে ধুইবার নেই তালি ওলা গুরস তুই লাগবু কেড়ে ঔষধ হউছু যে মুই গুরস ধা বলে মান ভিড় মতে মশা চাপসন ভগবা বড়া আগা বাবু দেখবো দুইটা আজি মামু ধুইছি হ্যাঁ কেতে পি জিবু হেলা যে মতে কইছন তো হ্যাঁ। আইবে বলছন তো হ্যাঁ। দেখো কইছ গোটে কাম করু আই যদি আইবে বলছন হ্যাঁ। তুমি বি মোর সঙ্গে চলো চিরে মা ই ছুয়া পিলার ঘর ছুয়া দেখুছু সুইবা নাই তাল এটা সবু তো মোটা ও মোটা হে দুইটা ইটা নে দেখুছু এই গুলটাকে বলছিলু যে হয় হেটা কেনে হেটা তো হে অগাদু ঘরটা যে আই যে সজনী আই
हे छुआ दुईटा के धरी जिमा ठीक हो मां नहीं छुआ मन को नहीं पा मुई पढ़ा मते कहछन त কই চল ठीक अछि ताले तुमे जो मुई जाउछे आगो दुती चलिले नी जसदन राधापुरे निजे नारायण हे हरि भगवान बाबू आय सुनबो काटिके कहन काने कहला होचे का हमरे कहया वैसा बुढ़ा कथा केना तमर बुढ़ा ए दे तू तू पत्थर पिलाने कथा होचे एते हगो हेटा केदरी के देबो छ केनटा तमर बुढ़ा ओई तोराटा लाइट धरु ए दे तो ए कालमुहा कहनी कथाटी का करी 5 रुपया कहनी बसी एते डोर रोसिया चार मन के तो नहीं लाला कुछ डुनी घर मान को बोले नो और चार मन के नहीं लगा आधे भीतर लांग लांग हेने पड़ी छ के तो घर ताला दे विचार चाबी धरि करी डोर देखिए छे चाबी खा मागी जे हेटा तो बुढ़ा के डाके घा के पोलावो तमे ए दो ई कथा ही पर 5 रुपया मां को घर के गलार बासो नहीं दी बासो नहीं दे बोले जगह नहीं दी पाई दे चाबी खान दे दे चाबी मांगी दे ना हो गोबा भाई बोला बोल बुटा टाका नहीं बोल बेटा सुरमा बोल ओ सुरमा बेचारी एबे रखियो केने बोला भूली ना फुली रे पर अच्छे से ऊपर और फुली रे हतारा कहि देबो जल्दी आबा हॉल दिलबा हॉल दिलबा कहि देबो जल्दी आबा अगो बुढ़ा लोग के हॉल ले करछ मोर घरता के तू बुढ़ा करू छु 5 रुपया ये सब चाबी दे दी मोर घरता बुढ़ा आले भी मोर काम पत्र देखो मोर घरता गुनो अछि का गुनो चाहे नुनो नहीं लगाले भी खासी गुनो सुगर थिबा सुगर नहीं दोनों करवा लगी ओ इ नून डोबे लागि तमे धन करू छ करमुने कष्ट आरे मां सुनार आ का गुनो जानि छु हां आ गुटे गुनो अछि क मागो मोर घरता 10 बजे के 3 कोड 10 बजे के 9 कोड 10 बजे के 7 कोड केन कथा कहबे ये केन के जंदा हो 9 बजारू 10 को घंटारा 10 कर थुइस केन थुइस इ कितना न थुइस चुती जासी 9 बजे नु 10 बजे तक गुटे घंटा रे 10 एकड़ जमीन की गुनो अछि बुढ़ा उड़ तो ठीक दादा जोहार बता मार नंगल टिके नि खूब बुधुबा मोर हैं खसुआ पड़े माने बसी आजि काली के कोठी धरछे आजि काली के कोठी धरानो हाँ। एटा बाबा टेलर बबुआ ओ पावर टेलर रे बोला बोला ये ओ पावर टेलर पड़ी छे नंगल केंदा के नेले 10 एकड़ जमीन जुती दे बाबू पावर टेलर किछि नहीं खुबी नहीं 10 एकड़ जमीन जुती भी हेबा जे नंगल ली खुबाले बाबू रे परर बुद्धि हला कुकुर निजर बुद्धि ठाकुर निजर बुद्धि रे जाइथिला हमरा धारपुर के कहते बोले जय सरदार ओ खाई पी कर मजा से थे हमको नहीं कि नहीं हां